वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जो मैंने भी नुआ अच्छा मो चैनल भिडटी को प्रथम थर पर देखुंत जमा भी सब्सक्राइब करने को भूलें। सब्सक्राइब करके रखी दिंतु जहाँफल फास्ट वीडियो नोटिफिकेशन सर्वप्रथम आपण पाखे पहुँचीज। तो आज निजुक्ति अच्छी आम फॉरेस्ट ऑफिस निजुक्ति आसी। तो यहाँ आम कौ डिस्ट्रिक्ट रे बाहरी देखापी भिडियो को कंटिन्यू करूँ। मुझे सहित ऑफिशियली वेबसाइट जो नोटिफिकेशन आपण सहित शेयर करी। तो एथि आमर कौन भी एग्जाम देवा को पड़बनी, नो एग्जाम अच्छी। देन वाक इन इंटरव्यू बेसिस आमर सिलेक्शन रोचे। सेप्टेम्बर आमर रोचे 20 सेप्टेम्बर 20 सुधा केतेटा 11टा सुधा जाकि पहुँचवा को पड़ो। तो आमर इंटरव्यू टाइमिंग जदि देखा तो 20 सेप्टेम्बर 11टा पूर्वर जाकि पहुँची जबार अच्छी। देन एज आम देखा 21 वर्ष रु नहीं कि 50 वर्ष पर्यंत रोचे। जदि 21 रु नहीं 50 भितर थे तो माने जापर इंटरव्यू जो मैंने भी इंटरेस्टेड अच्छा। क्वालिफिकेशन आम देखा एनी ग्रेजुएट रोचे, BVSC रोचे। देन एनी पोस्ट ग्रेजुएट रोचे। सैलरी जब देखा आमर 50,000 पर मंथ रोचे, भल सैलरी भी अच्छी। तो मुझे ऑफिशियल वेबसाइट आपण मान सहित शेयर करुँची को डिस्ट्रिक्ट रे कौन बाहरी। एटा फॉरेस्ट आमर डिपार्टमेंट रू बाहरी। तो देखो तो यहाँ आमर वेबसाइट ऑफिशियल नोटिफिकेशन टा आपण मैंने देखु पारे बालेश्वर डिस्ट्रिक्ट रो आमर बाहर। तो बालेश्वर वन्यजीव वनखंड बालेश्वर। जदि ऑफिस देखा ऑफिस ऑफ द डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर बालेश्वर वाइल्ड लाइफ डिवीजन। तो 8 पोस्ट देखिले कुरुडा डिस्ट्रिक्ट होची आमर बालेश्वर। देन एटा आमर केवल वाल माने होची इंटरव्यू बेसिस रोचे। आउ एथिरे कोनोसी भी ऑनलाइन कि ऑफलाइन लो प्रोसेस किछि भी नाही। आपण माने जो माने भी इंटरेस्टेड हेबे जाय कि इंटरव्यू रे तांकर पर्टिकुलर डेट दे दैचंती। पर्टिकुलर डेट रे आपण माननकु से लोकेशन पर्टिकुलर लोकेशन ले पहुंचीबार अछि। तो 20 सेप्टेम्बर 11टा पूर्वर आपण माने से जाइकी पहुंची जाइतिबे। जेहेतु 11टा रे हमर होची इंटरव्यू स्टार्ट हो जाउची ता पूर्वर जाइकी सेठी पहुंचबा को पड़िबो। जदि आमे देखिबा हम लोकेशन कोन होची कॉन्फ्रेंस हॉल न्यू कलेक्टर बिल्डिंग बालेश्वर जोटा 8 पोस्ट बालेश्वर रे ही अछि। तो एठी आमे जदि पोस्ट देखिबा हमर होची सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट SMS इन एग्रीकल्चर थ्रो आउट। हमर जदि प्रोजेक्ट नेम देखिबा तो एठी हमर होची एनहांसिंग क्लाइमेट रेजिलेंस ऑफ इंडियन कोस्टल कम्युनिटीज जोटा कि आमर होची ECRICC। तो यहाँ आमर होची प्रोजेक्ट रोचे। देन आपण माने देखंतु जो माने भी माने इंटरव्यू रे क्वालिफाई करिवे आमर कोन केमती रहिबो। आमर पोजीशन 1 अछि जो ड्यूटी स्टेशन आमर कोन रहउची ड्यूटी आपण माने कोठी करिवे। तो आमर बालेश्वर डिस्ट्रिक्ट रे ही पोस्टिंग रहिबो। ऑफिस ऑफ द डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर जोटा कि होची ECRICC रो प्रोजेक्ट नै कि आपण मानकर ए सब माने कम काम रहिबो भी पूरा डिटेल्स रे देई देइची। तो आउ किछटा रहिची आमर जोटा कि होची देखंतु एटा आमर कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्ट माने होची कॉन्ट्रैक्चुअल होची बेसिस रो एटा रेगुलर बेसिस रो नुह। तो एटा आमर रोची 12 मंथ रो रोची ड्यूरेशन। जो माने भी माने सेमान जति आपनको परफॉर्मेंस रे सैटिस्फाई हुअंती तो ए 12 मंथ को आ किछटा माने किछि मंथ को तो एक्सटेंड भी करि पारिबे। देन आमर जदि देखिबे आमर सैलरी रोहुची 50,000 पर मंथ आपण मानकर सैलरी हे जिवो। देन आमर आउ कोन रोहुची एठे चलन देखिबा। एठी आमर जॉब रो पूरा डिटेल्स होची आमर काम कोन रहिबो सब भी देई देइची। एटा को टिके आपण माने पढी देबे कोन कोन आमर देइची वेबसाइट टिके चेक कर देबे। देन आमे जदि देखिबा आमर प्रोजेक्ट लैंडस्केप विथ डिस्ट्रिक्ट को डिस्ट्रिक्ट हम बालेश्वर रो तालसरी रे होची आपनकर प्रोजेक्ट रो होची लैंडस्केप कवर हबो। देन आपण मानक पाखरे जदि आम जदि देखिबा एठी क्वालिफिकेशन आ एक्सपीरियंस कोन मागुची ग्रेजुएशन और PG इन एग्रीकल्चर और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन रूरल मैनेजमेंट रूरल डेवलपमेंट एग्रीकल्चर होची बिजनेस मैनेजमेंट एपरिका सब होची हमर देइची डायरी इंजीनियरिंग एंड माने एई सब हमर क्वालिफिकेशन देइची आ विथ देइची जो मानकर 5 इयर्स रो माने एक्सपीरियंस किछि रोहुची माने एई एग्रीकल्चर सेक्टर रे माने किछि भी एक्सपीरियंस रोहुची तो तांको आग प्रेफरेंस माने बेसी प्रेफरेंस माने देबे। देन आमर होची एक्सपीरियंस रो किछि सर्टिफिकेट अछि तो ताकू भी नेबा को पड़िबो। जो माने ओमेन अछंती आ ग्रेजुएशन और PG करिचंती से जो एग्रीकल्चर रे
ତ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବେସିକରି ମାନେ ସେମାନେ ଟିକେ ବେଶୀ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ଦେବେ ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ହବ ମାନେ ଜବ୍ଟା। ତ ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି କି ଓମେନ୍ସ ମାନଙ୍କୁ ବେଶୀ ଟିକେ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମର ଏଠି ଏଜ୍ ଲିମିଟଟା ଦେଇଛି 50 ଇୟର୍ସରୁ ନେଇକି ମାନେ 50 ଇୟର୍ସଟା ଦେଇଛି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଏଜ୍ ମାନେ ଆମର ମିନିମମ୍ ରହୁଛି 21 ଇୟର୍ସରୁ ନେଇକି 50 ଇୟର୍ସ ଭିତରେ ଥିଲେ ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଏଇଠି ଆମର ଦେଇଛି 31/8/2025 ସୁଦ୍ଧା ଆପଣଙ୍କୁ 50 ଇୟର୍ସ ହେଇଥିବା ଦରକାର। 50 ଇୟର୍ସ ମାନେ ନ ହେଇଥିବା ଦରକାର। 50 ଇୟର୍ସ ଉପରକୁ ହେଲେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ କିଛି ବି ତ ଏଇଠି ଆମେ ଚେକ୍ କରିବା ଆମର ହଉଛି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁର ସିଡ୍ୟୁଲ୍ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ଆମର ସିଡ୍ୟୁଲ୍ କ'ଣ ରହୁଛି ଏଇଠି ଦେଖିବା। ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଆମର ଇଭେଣ୍ଟ ରହିବ ଯୋଉଟାକି ଆମର ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନରେ ରହିବ। ସେଇ 20 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଅଛି 11ଟାରୁ 12:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସେଇ ନ୍ୟୁ କଲେକ୍ଟର ବିଲ୍ଡିଂ ବାଲେଶ୍ୱର ସେଇ ପାଖକୁ ସେଇ ପ୍ଲେସ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ କୋଉ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ରେସ୍ପନ୍ସିବଲ୍ ଅଫିସର ରହିବେ ତ ସେମାନଙ୍କ ନେମ୍ ବି ଏଇଠି ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ମେନସନ୍ କରାହେଇଛି। କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହବନି ଯାହାଫଳରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଦେନ୍ ଆମର ରିଟିନ୍ ଟେଷ୍ଟ ରହୁଛି। ଆଚ୍ଛା ୟାର ରିଟିନ୍ ଟେଷ୍ଟ ବି ରହୁଛି। ଦେନ୍ ରିଟିନ୍ ଟେଷ୍ଟରେ ଅଛି 1ରୁ 2ଟା ମାନେ 1 ଆୱାର ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି ରିଟିନ୍ ଟେଷ୍ଟ। ଏଇଟା ମାନେ ସେଇ ଯୋଉ ଉପରେ ବି ଆପଣ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିଛନ୍ତି ବାସ୍ ସେଇ ଉପରେ ହିଁ ଏକ୍ଜାମଟା ରହିବ। କିଛି ଅଲଗା କୌଣସି ସବଜେକ୍ଟ ନାହିଁ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେଇ ସେମ୍ କନଫରେନ୍ସ ହଲ୍ ନ୍ୟୁ କଲେକ୍ଟର ବିଲ୍ଡିଂ ବାଲେଶ୍ୱର ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଏଇଠି ଆପଣମାନଙ୍କର ରେସ୍ପନ୍ସିବଲ୍ ଅଫିସର ମାନଙ୍କର ନେମ୍ ବି ଲେଖା ହେଇଛି। ଦେନ୍ ଆମର ପର୍ସନାଲ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ରହିବ 4ଟାରେ। 4ଟାରେ ଅଛି ଟାଇମିଂଟା ଆମର। ତ ଏଠି ବି ଆପଣମାନଙ୍କର ପୁରା ମେନସନ୍ କରାହେଇଯାଇଛି କୋଉ ଅଫିସର ଆପଣଙ୍କର ରେସ୍ପନ୍ସିବଲ୍ ନେବେ। ଏଇପରିକା ଆମର ରହୁଛି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁଟା। ଆମର ଟୋଟାଲ ଗୋଟେ ଦିନରେ ହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମାନେ ସେମାନେ କହିଦେବେ କାହାର ବି ପୋଷ୍ଟିଂ କ'ଣ ହବ। ତ ଗୋଟେ ଦିନରେ ସେମାନେ ସବୁ କିଛି ଆମର ରହୁଛି। ଫାଷ୍ଟ ରହୁଛି ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍, ଦେନ୍ ଆମର ରିଟିନ୍ ଟେଷ୍ଟ, ତାପରେ ଆମେ ପର୍ସନାଲ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କରି ସେମାନେ ପୋଷ୍ଟିଂ କିଏ କରିବେ କ'ଣ କରିବେ ଜଣେଇଦେବେ ସେଇ ଗୋଟେ ଦିନରେ ହିଁ। ଦେନ୍ ଆମେ ଦେଖିବା। ତ ଏଇଟା ଆମର ରହୁଛି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମଟା। ତ ଯୋଉମାନେ ବି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ସେଇମାନେ ଏଇ ଜବ୍ ପାଇଁ କିଛିଟା ଆପଣମାନେ ଏଲିଜିବୁଲ୍ ହଉଛନ୍ତି ଆଉ କିଛିଟା ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଅଛି ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଯାଇକି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଆଟେଣ୍ଡ କରନ୍ତୁ। ତ ଆଟେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ରେ ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖିବେ ଏଇ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମଟା ନେଇକି ଯିବେ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଇଡି ପ୍ରୁଫ୍ ପାଇଁ ହଉଛି କିଛି ଜେରକ୍ସ ମାନେ ଆଇଡି ପ୍ରୁଫ୍ ପାଇଁ ହଉ ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ଼ ହଉ କି ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ହଉ କିଛି ବି ଜେରକ୍ସ ନେବେ, ଫଟୋ ନେବେ, ସିଗ୍ନେଚର ତ ସେଠି ଦେବେ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯାହା ମେନଲି କ୍ୱାଲିଫିକେସନର ଡକୁମେଣ୍ଟ ମନେ ପକେଇକି ନେବେ। ତ ଜେରକ୍ସ ନେବେ ଆଉ ଅରିଜିନାଲ ବି ନେଇକି ଯିବେ। ତ ଏଇଠି ଆପଣମାନେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ, ପାସପୋର୍ଟ ଲଗେଇବେ, ଆଉ ଯୋଉ ହଉଛି ଆମର ଯୋଉ ପୋଜିସନ୍ ଆଉ ଯୋଉ ପୋଷ୍ଟଟା ବାହାରିଛି ସେଇଟା ଲେଖିବେ, ଆଡ୍ରେସ୍ ଦେବେ ସବୁ ପରମାନେଣ୍ଟ ଆଉ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟର। ଦେନ୍ ଆମର ଏଜୁକେସନ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ସବୁ ଏଠି ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ। ଆଉ ଯାହା ବି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଛି ବି ଏଠି ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ। ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ତାକୁ ବି ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ। ରେଫରେନ୍ସ କିଛି ଥିଲେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ। ଡିକ୍ଲାରେସନ୍କୁ ସବୁ ପୁରା ଫର୍ମାଟକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିକି ଆପଣମାନେ ଯାଇକି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଆଟେଣ୍ଡ କରିପାରିବେ। ଏହିପରିକା ଜବ୍ ରିଲେଟେଡ୍ କିଛି ବି କ୍ୱେରି ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ କନେକ୍ଟ ହେଇକି ରୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ଯୋଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚିଯିବ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ଇଜିଲି। ଆପଣମାନେ ଜବ୍ ରିଲେଟେଡ୍ କିଛି ବାହାରିଥିଲେ ଜାଣିପାରିବେ। ରହିଲି, ଦେଖାହବ ନେକ୍ସଟ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଟାଟା।